أخواتي من القصص اللي فاتت على السلف الصالح. Saudari-saudari sekalian, di antara kisah-kisah yang datang dari para salafus saleh, رجل دخل الجنة بدبابة، الله دبان، ورجل دخل النار بدبابة. لا تقولي دابا هادشي عجب شنو هو هذا. seorang pria masuk surga karena seekor lalat, dan seorang pria masuk neraka karena seekor lalat. Anda mungkin bertanya-tanya, apa ini? رجل كان داخل لواحد القرية، جاي مسافر في طريقه خصو يدوز في واحد القرية. Seorang pria sedang dalam perjalanan, dia harus melewati sebuah desa. وقفلوا الحارس ديال القرية وقال له حنا اللي تيدوز للقرية ديالنا كيخصو يقدم قربان للآلهة ديالنا. Penjaga menghentikan dan berkata, siapapun yang melewati desa kami harus mempersembahkan kurban untuk dewa-dewa kami. قال له ما يمكنش، انا غير دايز وانا الدين ديالي راه ما كيسمح لي شيء انني نقدم القرابين الا لله. Pria itu berkata, tidak mungkin. Saya hanya lewat dan agama saya tidak mengizinkan saya mempersembahkan kurban kecuali kepada Allah. قال له ما عندي والو، قال له ولو ذبابة، الا قدمتي ذبابة قربان الآلهة ديالنا غادي نخليوك تدوز. Penjaga itu berkata, apapun, persembahkan sesuatu. Pria itu berkata, saya tidak punya apa-apa. Penjaga itu berkata, bahkan seekor lalat. Jika kamu mempersembahkan seekor lalat sebagai kurban kepada dewa-dewa kami akan membiarkanmu lewat. قال الرجل كيشوف قال له لا أقدم ذبابة. قلت له مات شهيدا ما شركش بالله تبارك وتعالى دبانة. Pria itu melihat lalu berkata, saya tidak akan mempersembahkan lalat. Mereka membunuhnya. Dia mati syahid. Dia tidak menyekutukan Allah yang maha suci dan maha tinggi, walau hanya seekor lalat. مات. جا واحد آخر وقف قالوا له ما غتدخل القرية ديالنا حتى تقدم قربان الآلهة ديالنا. Kemudian datang pria lain dan dihentikan. Para penjaga bertanya kepadanya, kamu tidak akan masuk desa kami sampai kamu mempersembahkan kurban kepada dewa-dewa kami. قال له ما عندي والو. قال له أي حاجة تقدمها. قال له أي حاجة ما عنديش. قال له قدم ذبابة. قال له ذبابة سهل حالها. دار هكا صيد ذبابة وقدمها. Lalu lelaki itu berkata, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya apa-apa. Penjaga berkata, persembahkan seekor lalat. Pria itu berkata, lalat itu mudah. Dia menangkap lalat dan mempersembahkannya. هو قطعهم ما يقولوا له الآلهة ديالنا كتستحق عندك ذبابة وانت عندك حصان راكب عليه. كون قدمتي الحصان بما انك قدمتي ذبابة ماشي ما عندكش قهرتينا. قتلوه فمات بسبب الذبابة. Begitu dia melakukannya, para penjaga berkata, dewa kami pantas mendapatkan lebih. Kamu punya kuda yang kamu tunggangi, seharusnya kamu mempersembahkan kuda itu. Karena kamu mempersembahkan lalat, itu berarti kamu tidak bersungguh-sungguh. Mereka membunuhnya, dia mati karena lalat itu. وهذه كنسمعوا قصتها بحال هكا كتجينا راه سهلة ولكن راه هي عميقة. Kita dengar kisah ini seolah-olah mudah, padahal ini adalah ajaran yang mendalam. ما نشركوش بالله حتى حاجة، راه هو الفاعل المختار. Jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Dia adalah pelaku mutlak, al-fa'il al-mukhtar. إن أراد أن يقول للشيء يكون. إلا بغى يعطي ولا بغى يمنع كيمنع، ولا توكلتي عليه كفاك، ولا خليتيه ومشيتي لغيره خلاك. Jika dia menghendaki sesuatu, dia hanya berfirman jadilah, maka jadilah. Jika dia ingin memberi, dia memberi. Jika dia ingin menahan, dia menahan. Jika Anda bertawakal kepadanya, dia mencukupi Anda. Jika Anda berpaling kepada selainnya, dia akan meninggalkan Anda. وهو الواحد الأحد الفرد الصمد واحد في سماه واحد في أرضه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Dia adalah yang Maha Esa, yang tunggal, yang abadi, dan satu di langitnya dan satu di buminya. Baginya segala kerajaan dan segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. إذن أول حاجة كنجلسوا مع أنفسنا ونقولوا أعمالنا اللي كنقوموا بها لا في تربية أبنائنا وفي معاملتنا مع أزواجنا ولا في معاملتنا مع بعضنا. Maka hal pertama adalah kita duduk bersama diri kita sendiri dan bertanya,
Apakah perbuatan yang kita lakukan baik dalam mendidik anak-anak, berinteraksi dengan pasangan, atau berinteraksi dengan sesama? هل نقدم وجه الله أم نقدم المصالح؟ Apakah kita mencari wajah Allah, ataukah kita mencari kepentingan pribadi? خصنا نفكروا راه كنطيحوا في هذا الباب هذا. Kita harus berpikir, kita sering jatuh dalam jebakan ini. غنقول انا ما نديرش مع هذه الخايب لحقاش راه يمكن غادي نوقف عليها، راه في يديها القرار، وراه ربما نوقف وجيتني غادي نوافقها على كل ما كتقول، وغادي نعطي الرشاوي كيف بغيت، وغادي ندير، وفي الاخير شنو؟ الله هو اللي فاعل، هو المختار. Kita berkata, saya tidak akan berbuat buruk kepada orang ini karena mungkin saya akan membutuhkan dia. Keputusan ada di tangannya, dan mungkin saya akan berdiri di hadapannya. Dan saya akan menyetujui semua yang akan dikatakannya. Dan saya akan memberikan suap sesuai keinginan saya. Dan saya akan melakukan ini. Pada akhirnya, siapa yang berkuasa? Dialah pelaku mutlak. هو اذا نرجعوا نربيو نفوسنا على هذا. اعظم كلمه في اعظم يوم في اعظم 10 ايام هي لا اله الا الله. Oleh karena itu, marilah kita kembali melatih jiwa kita pada kata teragung di hari teragung dalam 10 hari teragung ini, yaitu La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. يوم عرفات غادي نقولوا، غادي يقول الحجيج لا اله الا الله. Pada hari Arafah, apa yang akan diucapkan oleh para jemaah haji? Mereka mengucapkan La ilaha illallah. وهنا اخواتي الكريمات غادي ندخل لواحد الباب اللي غادي ندربوا فيه النفوس ديالنا ونعرفوا كيفاش نديروا نوصلوا لا اله الا الله. Di sini, saudari-saudari yang mulia, kita akan memasuki sebuah bab di mana kita akan melatih jiwa kita dan mengetahui cara mencapai La ilaha illallah. عرفتوا ان الذكر هو اعظم ولذكر الله اكبر. Tahukah Anda bahwa zikir adalah yang paling agung? Dan sungguh mengingat Allah atau zikir adalah lebih besar keutamaannya. والباب الذكري الباب الاعظم وما كيطلبش منا شي حاجه قويه. شتي باب الذكر ما يطلب منك لا وضوء ولا غسل ولا اذكري الله قياما وقعودا وعلى جنوبك. Pintu zikir adalah pintu yang paling agung. Ia tidak menuntut sesuatu yang kuat dari kita. Pintu zikir tidak menuntut Anda untuk berwudu atau mandi. Berzikir kepada Allah sambil berdiri, duduk, atau berbaring. ولكن ذكر الله تيكون بالقلب وبالعقل وباللسان. كيف نديرو نخليو عقولنا وقلوبنا ولساننا يكون مجموع على واحد الواد واحد. Tapi zikir harus dengan hati, dengan akal, dan dengan lisan. Bagaimana kita menyatukan akal, hati, dan lisan kita pada satu tujuan? ونديروا شي حاجه اللي غادي تفيدنا وغادي تنبهنا وغادي تفتح بصير. Dan melakukan sesuatu yang akan bermanfaat, memperingatkan kita, dan membuka mata hati kita. نعم. إلا ذكرتو كثير من المرات ذكرنا هذا الباب هذا وربما البعض منا ننساه غادي نعاود نذكره. Jika Anda ingat, kita sering menyebutkan bab ini. Mungkin sebagian dari kita melupakannya. Saya akan mengingatkannya lagi. في ليلة عظيمة التقيا عظيمان، جوج العظماء في هذه الأرض كاينين جوج، ما كاين ما أعظم منهم. في ليلة عظيمة في أعلى ما يتصوره عقلك في السماء السابعة. Pada suatu malam yang agung, dua orang yang agung bertemu. Dua orang paling agung yang ada di bumi. Di malam yang agung, di tempat tertinggi yang dapat dibayangkan oleh akal Anda, di langit ketujuh. تلاقى سيد الأولين والآخرين حبيب الله مع خليل الرحمن إبراهيم الخليل عليه السلام، وكان الوقت وجيز فين يهضروا بيناتهم في شي موضوع اللي يكون مهم، وهذا الموضوع اللي مهم يهمنا نحن هاد المسلمين اللي جالسين فوق هاد الأرض. Bertemulah pemimpin orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir, kekasih Allah. Dengan kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, waktu mereka untuk berbicara sangat singkat, membicarakan topik yang penting. Topik penting ini menyangkut kita, kaum muslimin yang duduk di atas bumi ini. تخاطبوا بجوج بيناتهم في هذا الحديث وخرجوا بواحد الخلاصة. شنو هي؟ Mereka berdua berdialog dan menghasilkan satu kesimpulan. Apa itu? قال إبراهيم عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم بأن الجنة قيعان وغراسها الذكر
فليكثروا الذكر. Nabi alaihissalam berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sampaikan salamku pada umatmu dan beritahu mereka bahwa surga adalah dataran yang rata dan tanamannya adalah zikir, maka perbanyaklah berzikir." ايوا اجي نشوفوا دابا كي غادي نذكروا هذا الذكر اللي غادي يتقل لنا الميزان ونخدموا به في هاد العشر الاوائل من ذي الحجه. Nah, mari kita lihat sekarang bagaimana kita berzikir dengan zikir yang memberatkan timbangan kita dan mengamalkan dalam 10 hari pertama Zulhijjah ini. الا تذكرتوا قلنا غادي نصلي ولا نجلسوا مع راسنا في اي وقت، المهم واحد الوقيت غادي نعطيوه لنفوسنا وغادي نغرسوا هذا الغرس اللي وصلنا عليه سيدنا ابراهيم عليه السلام ووصلنا الخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Jika Anda ingat, kita akan sholat atau duduk sendiri kapan saja, yang penting kita memberikan waktu untuk jiwa kita. Dan kita akan menanam tanaman yang diperintahkan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam dan disampaikan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كل من بغى يغرس كيختار ارض، وهاد الارض كينقيها، ما غاديش يجي يبدا يغرس على الطوب وعلى الحجر، كيختار الارض وكيبدا يهرس فيها الحجر وينقيها ويحيد النبتات المسمومات ويحيطها ويقادها ويسقيها ويطلب مولانا سبحانه وتعالى برحمته ويسقيها وكيبدا يغرس. Siapapun yang ingin menanam, ia memiliki tanah. Tanah ini dibersihkan. Dia tidak akan langsung menanam di atas batu atau batu bata. Dia memilih tanah, lalu mulai memecah batunya, membersihkannya, membuang tanaman-tanaman yang beracun, melindunginya, merapikannya, menyiramnya, dan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiraminya, lalu dia mulai menanam. هذا هو حالنا مع قلوبنا. قلوبنا هي القطعة الأرض اللي خصنا نغرسوا فيها ونغرسوا بها ونغرسوا لها. إلا كانت هموم وأحزان وعقد وأمراض مجموعة في قلوبنا كي غادي نديروا نركبوا عليه النور. Inilah keadaan kita dengan hati kita. Hati kita adalah lahan yang harus kita tanami. Jika ada kesedihan, kesusahan, ikatan dan penyakit yang berkumpul di hati kita, bagaimana kita akan menanam cahaya di dalamnya? هو عامر بالغل وبالحسد وبالمرض وبالحساء والغيراء إلى آخره. خصنا التنقية. Hati itu penuh dengan kebencian, iri hati, penyakit, kedengkian, dan lain-lain. Kita membutuhkan pembersihan. شنو هو الذكر اللي كينقي وكيهرس الحجر ويطرطق الحديد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. Apa zikir yang membersihkan, menghancurkan batu, dan memecah besi? Yaitu la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. غادي نجلس ونبدا نقي ونقلع بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، بقدر ما لي من وقت. شحال ما عندي الوقت حتى نحس بأن التراب ولا غبرة مزيان، واخا وهاد الأرض هذه اللي Kita akan duduk dan mulai membersihkan dan mencabutnya dengan la haula wala quwata illa billah sebanyak waktu yang kita miliki sampai kita merasa bahwa tanah itu menjadi debu, menjadi gambur.